Donc, اليوم on va terminer la partie ordonnancement, et puis on va faire quelques exercices ensemble, le TD numéro 1. Donc, j'espère que vous avez tous accès au TD, les documents les hatinahum au TD, d'accord? Donc, المرة اللي فاتت شنو عمل؟ المرة اللي فاتت بدينا on a commencé en fait à traiter les différents algorithmes d'ordonnancement. عطينا un exemple, donc l'exemple هذا بدينا نخدموا عليه. قلنا اللي راهو عندنا 7 processus. كل processus نعطيوه شنو هي الدوري نتاعو ديكزيكسيون، شنو هي لا دات داريفي نتاعو وشنو هي لا بريوريتي نتاعو. وقلنا اللي راهو on va essayer de montrer كل algorithme d'ordonnancement كيفاش ينجم يخدم على les processus هذا. principalement على 4 algorithmes d'ordonnancement. قلنا راهو فما first come first served اللي هو الفيفو. قلنا اللي فما الالغوريثم دو بريوريتي، وقلنا فما الالغوريثم SGF اللي هو il traite selon la durée نتاع البروسيسوس، وقلنا اللي فما الالغوريثم راوند روبين والا لو تورنيكي اللي هما باش نكملوه اليوم. دونك المره اللي فاتت شفنا شفنا FCFS et SGF. اليوم نكملوا ان شاء الله SNRT priorité et round robin. d'accord. Donc حكينا المره اللي فاتت également على les états d'un processus. قلنا راهو اللي un processus passe principalement par 5 états. Donc l'état nouveau, l'état pré-bloqué en exécution est terminé. قلنا راهو également اللي راهو فما le passage en fait d'un état à un autre. Cela dépend de l'événement et ça. Donc قلنا par exemple اللي راهو quand un nouveau processus arrive, il arrive à l'état nouveau et que وقتها il va être on va essayer de le placer dans la file d'attente de la mémoire. Dès qu'on arrive à le placer dans la mémoire, يعني يخلط les têtes de file وينجم يدخل في الميموار, dans ce cas-là, il passe à l'étape pré. Donc, قلنا celui qui est responsable, donc l'algorithme qui est responsable de placer le processus dans la file d'attente de la mémoire, هو l'ordonnanceur à long terme. Ensuite, mais l'étape pré, قلنا il y a un autre algorithme اللي هو l'ordonnanceur à court terme, هو اللي il va placer le processus dans la file d'attente du processeur. باش نشوفوا وقتاش est-ce qu'il pourra s'exécuter. Ensuite, une fois يخلط en tête de file, on va charger ce processus, donc un chargeur qui va s'occuper de mettre ce processus en cours d'exécution. Donc il va le activer et هو اللي chargé في وسط le système. Et une fois comme l'exécution ou comme une partie de l'exécution, le processus peut passer à l'un des 3 états l'autre. Donc soit il كمل كل شيء وإلا صارت une erreur يتعدى l'état terminé. Soit il demande une entrée-sortie, يعني يحب يكتب في الديسك ولا il demande l'accès au clavier ولا à la souris ولا أي نوع نتاع périphérique اللي موجود. Dans ce cas-là, il va passer à l'état bloqué. Et puis ينجم aussi يعاود يرجع للإتا بري وقت اللي تصير une préemption, c'est-à-dire وقت اللي قص عليه le système. Donc la préemption est faite par le système, c'est le système qui décide باش البروسيسوس نتاعي يتعدى من l'état en exécution للإتا بري. Par exemple, وقت اللي نبداو في algorithme SGF مثلا, et que فما un processus qui est plus court et qui veut s'exécuter. Dans ce cas-là, le processus en cours d'exécution va s'arrêter, معناها يوقف l'exécution نتاعو باش نجم le process le plus court يجي في بلاصتو. Ensuite, كي يبدا un processus à l'état bloqué, فما deux choses ينجم يعملهم. Soit il est en train d'exécuter son entrée-sortie, soit il est en train d'attendre l'entrée-sortie باش ينجم يexécuter عليها. Donc par exemple, s'il y a plusieurs processus qui veulent afficher quelque chose sur l'écran, ou s'il y a plusieurs processus qui veulent imprimer quelque chose, normalement, ils seront eux également placés dans la file d'attente le périphérique. Donc, si c'est un périphérique, il y a plusieurs copies, dans ce cas-là, ils peuvent s'exécuter en parallèle. Sinon, ils vont s'exécuter à le périphérique. Donc, un processus bloqué est soit en attente d'exécution sur le périphérique, soit il est en train de s'exécuter sur le périphérique. أما بالنسبة للسيستم نتاعي, l'état نتاعو est bloqué. Une fois كمل l'entrée-sortie, il peut passer à l'état pré. Donc, قلنا également اللي عندنا نوع آخر نتاع ordonnanceur اللي هو l'ordonnanceur à moyen terme اللي يخلي le process نتاعي ينجم يتعدى من l'état pré وإلا من l'état bloqué vers un état qu'on appelle swappé. Donc, فما le pré-swappé, فما le bloqué swappé. Pré-swappé, c'est-à-dire que l'état نتاعو était prêt quand il était dans la RAM et maintenant quand il est en mémoire swap, il est devenu pré-swappé. Quand il était bloqué, وإحنا نحيناه من الرام وحطيناه في السواب وقتها يولي bloqué swappé. Donc, c'est quoi la mémoire swap? شكون نجم يفكرني شنو هي السواب؟ L'extension تاع الرام في الديسك.
Donc c'est une partie du disque quand oui, vas-y. Donc c'est une partie. كيف تبدا الغام مليانة كمل مثالش vas-y. كيف تبدا الغام مليانة دونك تاخذ من الديسك ان اسباس يتسمى سواب سبيس باش يحط فيها لي بروسيسوس معناها باش نحي بارتي من بروسيسوس باش يخلي بقع لي زوتر بروسيسوس في الغام. Exactement. Donc وقت اللي تبدا الرام تاعي معبيه وانا جو دوا اكزيكوتي ان بروسيسوس ان بريوريتي يلزمني نفرغها الرام هذيك باش نجم نشارجي البروسيس جديد. Donc dans ce cas-là, le système, l'ordonnanceur à moyen terme va choisir parmi les processus chargés انا هو اللي باش ينحيه من الرام باش يحطه في السواب. Donc la swap, c'est une partie du disque qui est réservée par le système comme extension à la RAM. فما كلمه كانت لوجوا عليها sur internet les cours par exemple de système d'exploitation, vous allez trouver quelque chose qui s'appelle mémoire virtuelle. En fait, la mémoire virtuelle, tout simplement, c'est la RAM plus la swap. معناها كي يقول لك quelle est la taille de la mémoire virtuelle تاع السيستم نتاعك، تاخذ التاي نتاع الرام اللي عندك وتاخذ لا تاي نتاع السواب نتاعك نتاع الديسك اللي هي réservée par le système. Et donc la totalité نتاعها ça s'appelle une mémoire virtuelle. Donc هذيك c'est اسم معناها فماش برشا يقولوا mémoire virtuelle هي الرام. C'est pas vraiment le cas. En fait, la mémoire virtuelle, c'est tout ce qui a été réservé par le système pour gérer les processus en cours. Donc, c'est à la fois la RAM, elle supporte les processus actifs, et la swap, elle supporte les processus endormis. Donc, les processus CDPO, ce swap, bien sûr, ne peuvent pas s'exécuter tout de suite, mais en fait, ça fait partie un peu de la RAM, si on veut. Ça fait partie de la mémoire virtuelle. Donc, est-ce que tout ça, c'est clair? Est-ce que فما شكون عنده une partie qui n'a pas vraiment compris في الكلام هذا الكل؟ مدام بربي باش نسألك كيفاش تبدا الواحد في السواب كيفاش ترجع لوين كانت معناها كان بلوكي جات من البلوكي ترجع للبلوكي ولا واسكو تشد الصف من الاخر ولا هي بون ابريوري تعاود تكزيكوتي الالغوريثم اسوسيي ليه ابريوري. بون maintenant ça dépend برشا من السيستم كيفاش هو يتجاه. Mais normalement, quand il خرجت من السواب وعاودت رجعت للميموار, ça veut dire que هي حاجة من الاثنين. En fait, comme elle ne se trouve plus dans la file d'attente نتاع البروسيسور, dans ce cas-là, ما تنجمش تكون مثلا elle était en tête de file et moi je veux la charger. ما عادش موجودة هي في البارتي هذيك. Mais وقتاش تولي مثلا je veux l'exécuter. Je veux l'exécuter maintenant si l'utilisateur l'a appelé, il a essayé d'exécuter un processus manuellement par exemple. Dans ce cas-là, يجيب شي يشوف ما يلقاهش في الرام يقدر يلقاه في السواب. Donc normalement en fait تعاود تاخذها من السواب ويعاود يكزيكوتي الالغوريثم مرة أخرى باش يشوف وين يبلاسيه في الفيل داتونت نتاع البري. Et si, bien sûr, si c'est l'utilisateur qui l'a appelé, donc par définition, la priorité est donc normalement, ça va en tête de file. Mais théoriquement, on réexécute le process pour le mettre en file d'attente. Enfin, il double en file d'attente. Il correspond les règles qui sont définies au niveau de l'ordonnanceur associé les fils héliques. D'accord? De toute façon, quand on vous donne un exercice qui porte sur ça, nous connaissons toutes les règles. Vous allez voir un exercice مثلا اللي يحكي شويه على السواب. نقولوا en fait كل بروسيس يخرج من السواب شنو هو الالغوريثم qu'il va exécuter باش ينجم يعاود يدخل في داتونت جديده. فهمتني ولا؟ C'est clair. معناها on doit juste définir شنو هما les règles à appliquer. C'est tout. Ok madame, ماشي. حكينا également المره اللي فاتت على حكايه الفيل داتونت وش معناها quand on dit on a des processus qui sont dans la file d'attente وفما un ordre dans les processus هذوما قلنا اللي راهو en fait finalement une file d'attente c'est une liste chaînée de PCB. Donc عندي un ensemble de PCB كل processus عنده PCB نتاعو وفي وسط الPCB هذاك عندنا bien sûr le PCB بيدو il est chargé quelque part en mémoire donc عنده une adresse et puis dans le PCB عندي معلومه اسمها pointeur et qui va pointer sur le prochain PCB dans la file d'attente où se trouve le PCB interne. Donc si mon PCB se trouve dans la file d'attente près, le pointeur va pointer sur le prochain PCB dans la file d'attente près. D'accord? Donc quand on خرج من file d'attente près ou dans une autre file d'attente, la valeur du pointeur va changer ou elle pointe vers le prochain processus dans la nouvelle file d'attente اللي ولا فيه.
Donc, on explique bien, le principe de file d'attente, ce n'est pas un principe physique, mais un file d'attente موجودة physiquement sur le disque, qui un processus change d'une file d'attente à une autre, ça ne veut pas dire qu'il est physiquement déplacé, mais ça veut juste dire que la valeur du pointeur est et que pour le retrouver, nous allons نخرجوا من tête de file نتاع الفيل d'attente اللي نحبوا عليها ونتبعوا بالبوينتر حتى ناخذوا البروسيس نتاعي الموجود. اوكي. Donc, جينا l'exercice نتاعنا. شفنا مثلا خدمنا l'FCFS قلنا راهو il va travailler par ordre وقلنا راهو اللي لو كان عندي مثلا deux processus qui arrivent en même temps je peux définir une hypothèse ونحاولوا l'hypothèse هذيك تكون la plus générique possible معناها elle ne favorise pas un type de processus par rapport à un autre مثلا لو كان الجوز فرد وقت نجموا ناخذوا نقولوا par exemple اللي هي on utilise l'ordre alphanumérique. Ensuite باش نحسبوا une métrique اللي هي باش تعاوننا باش نعرفوا est-ce que notre algorithme est efficace ou elle est. Donc قلنا اللي راه حاجه من الحاجات اللي نجموا يعاونونا c'est de calculer le temps de rotation moyen. Donc le temps de rotation c'est le temps qu'a passé un processus dans le système اللي دخل السيستم حتى لين نكمل l'exécution نتاعو. En fait c'est finalement le temps qu'il a passé ما بينات la file d'attente pré et la file d'attente en exécution. ما ناخذوش le temps qu'il passe en train d'attendre l'entrée-sortie ou elle quand il est en train d'exécuter son entrée-sortie. Pourquoi? Parce que l'objectif c'est de voir est-ce que mon algorithme d'ordonnancement à court terme est efficace ou elle est. Donc, quand on a fait l'entrée-sortie, l'entrée-sortie c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment gérer, et surtout l'entrée-sortie ما يلزمش تاثر على الريزلتا اللي انا نحسب فيه الالغوريثم d'ordonnancement. الالغوريثم d'ordonnancement ما عندوش على طول اللي يقعد فيه البروسيس dans une entrée-sortie. Donc نحيو البارتي هذيك ونقعدوا نغزروا كان للبارتيات اللي يخدموا uniquement l'exécution. Donc هوني اللي خدمناه en fait المره اللي فاتت خدمنا un exercice qui est très simple qui considère اللي راهو les processus نتاعي ما فيهم حتى entrée-sortie. Donc si on termine cet exercice اليوم ان شاء الله on peut passer à un exercice avec des entrées-sorties pour voir un peu comment est-ce que le système réagit par rapport à cet exercice-là. Donc عملنا en premier lieu l'exemple نتاع FCFS حسبنا temps de rotation moyen لقيناه 16,43. Ensuite, on a fait un deuxième exemple avec SJF, donc le même exemple plutôt avec SJF. Donc, je rappelle, SJF, c'est Shortest Job First. Donc, on prend le job le plus court qui est en priorité. Cela dit, c'est un algorithme non préemptif. معناها ما نقصش على البروسيس اللي قاعد يكزيكوتي نستناه حتى يكمل ومن بعد ناخذ أقصر واحد. On va voir maintenant l'autre alternative à SJF اللي هي SNRT واللي هو c'est finalement l'algorithme SJF mais avec préemption. Donc c'est c'est le shortest next remaining time. معلش remaining ونت ما قلت من الغلطات اللي يصيروا. Voilà. Et puis pardon. Et puis on va essayer on a en fait exécuté ça le SJF donc باش نعملوا ال SNRT. Donc شو لقينا في ال SJF لقينا راهو اللي date d'arrivée سامحني اللي راهو le temps de rotation moyen c'est 10,14. Déjà on remarque une grande différence avec le 16,43 de tout à l'heure. وتاو تشوفوا راهو اللي SNRT il va donner un temps de rotation encore plus court اقصر من ال SJF. علاش على خاطر tout simplement puisque نقصنا على البروسيس اللي يكزيكوتي باش نعدي le process le plus court. Donc le temps d'exécution moyen باش يبدا encore plus court que في العاده باش يزيد يقصر. باهي اش قلنا راني alors je vais essayer de prendre l'exemple qui est قدامي. Donc on a initialement عندي T1 et T2 qui arrivent ensemble. T1 durée نتاعو 7 T2 durée نتاعو 4. Donc on va exécuter des T2 en premier. Ensuite à l'instant 1 j'ai uni T3 ou T4. D'accord. Donc si j'ai uni T3 ou T4 qu'est-ce qui s'est passé? Le T3 et le T4 je pense que voilà. Donc le T3 et le T4 نجي نغزر إلى la durée d'exécution نتاعها. Donc les durées d'exécution c'est 6 et 4. Donc شنو نغزروا نغزروا le T2. Le T2 التايم نتاعو 4. Par contre il a commencé à s'exécuter. Donc عدى déjà كعبة. Donc qu'est-ce que je vais comparer? Durée نتاع شكون وشكون؟ تاع T4 و T2. Durée نتاع T4 و T2. معناها est-ce que je compare 1 avec 4? 1 avec 3. 1 avec 3. Exactement. علاش على خاطر قلنا remaining time. Exactement. خاطر قلنا remaining time معناها نكومباري مع الوقت اللي مازالو مش الوقت الكل.
Là, je compare 1 avec 3. Donc, 1 est inférieur. 6, elle est comme elle a. Donc, je vais le fil d'attente عندي mon T4 qui est en premier lieu, اللي تايم تاعو 1. عندي mon T2 اللي مازال له 3. عندي مادام mon ثم T3 T5 مازال ما جاش T5. allez, pardon, صحيح عندك حق. T5 جي. T5 aussi à l'instant عندك الحق. Donc, du coup كيفاش توالي؟ توالي T4 ومن بعدها بعد T4 T5 اللي هي 1 بعد وبعدها T2 T5 فوالا T5 اللي هي 2 وبعدها T2 اللي هي 3 وبعدها T3 اللي هي 6 وبعدها T1 اللي هي 7. مدام علي مدام اسمع فيك. سامحني مدام، ليه تكتب حاجة على التابلو خاطر اني فروزن؟ باهي قاعده تشوف اللي مبارتاجي ليكران، قاعده نشوف الاكران كي بارتاجي والا تشوف في التابلو؟ لا هي نشوف في التابلو تو. اسكو سي الكا دو تو الموند؟ العباد الكل يشوفوا في التابلو فيجي. انا قاعده نكتب راه مانيش قاعده نكتب برشا. اوكي لو كان التابلو ماهوش قاعد يفيشي لك اون طون ريال اغزر للبارتاج ديكران خير. اوكي باهي. Du coup, احنا توا puisque exécutنا T2 قلنا ce n'est plus celui qui va s'exécuter maintenant باش نوقفوا l'exécution تاعو et on va passer à T4. Donc là, j'ai exécuté T4. T4 a quitté. Comme ça y est. هو pendant le في نفس الوقت اللي هو il a quitté فيه l'exécution, j'ai eu T6 ou T7. Donc qu'est-ce qu'on va trouver ici? Oui, madame. بلاد وقت اللي تصير l'exécution تاع T5 وقتها T6 و T7 يبداو ديجا جاو. Oui. C'est pour ça qu'on doit placer T6 et T7 قبل ما نبداو نexécuter T5. مازلت ما بديتش نexécuter T5 هنا. À l'instant 2, فما 3 événements صاروا في الوقت. T4 كمل l'exécution تاعو, T6 و T7 جاو. Donc قبل ما نبدا نexécuter في T5 يلزمني ساعه نبلاسي T6 و T7 dans la file d'attente. C'est clair? Donc Oui, T6, oui. Donc T6, elle sera placée ici avec un temps d'exécution égal à 4, mais binette T2 ou T3. Et le T7, qui a un temps d'exécution égal à 1, il sera placé en premier lieu. D'accord? Du coup, Tawa, c'est bon, je peux exécuter le T7 interne. Donc là, j'exécute le T7, le T7 quitte. Ensuite, j'exécute le T5. Le T5 quitte l'exécution. Ensuite, T2. 1, 2, 3. C'est bon. Le T6. 1, 2, 3, 4. C'est bon. Le T3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. Et puis le T1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bon. B. Allez, Sidi. Et je vais نحسبوا توا le temps de rotation moyen. كيفاش تحسب؟ شكون نجم يفكرني؟ Qui peut me rappeler temps de rotation moyen كيفاش نحسبوا؟ Le moment اللي توصل l'exécution moi le moment اللي l'instruction est arrivée, le signal est arrivé. Très bien. Donc on va prendre pour chacun des processus وقتاش كمل l'exécution تاعو ونحيو منها وقتاش بدا l'exécution تاعو. D'accord? possible تعرفونا السيناريتي هذيك كيفاش رتبتو خاطر ما شفناش بكري قبليه. باهي اوكي. دونك نعاود نصوروا ولا في نفس التصوير؟ لا ما نساش نحكي عليه هكا. باهي اوكي. دونك نعاود. الوغ واش عندنا احنا؟ عندنا à l'instant 0 جاونا les processus T1 et T2. Vous voyez? Donc T1 et T2, T1 time تاعو 7 si vous regardez ici. Le T2 time تاعو 4. Donc quand on compare entre les deux, comme on prend le plus court, donc le T2 va passer en premier. وقت اللي T2 قاعد exécuter وقف à l'instant 1 جاو T3, T4 et T5. Donc لازم نعاودو نexécuter l'algorithme مرة.
On va comparer ce qui reste de T2. Donc T2, time تاعو 4 وهو exécuté كعبة. Donc مازالو 3. Donc ce qui reste de T2 c'est 3. On va le comparer avec T3, T4 et T5. T3 c'est 6, T4 c'est 1 et T5 c'est 2. Donc T2 en fait باش يتقص وباش يخلي لما البروسيسوس qui a la taille la plus courte فيهم الكل اللي هو T4. Donc T4 sera placé en premier lieu. Il va exécuter كعبة واحدة. ومن بعده فما لو T5 اللي هو مازالو اللي هو عنده زوز. لو T2 اللي مازالو له 3. لو T3 اللي مازالو له 6. Ensuite نبداو نكزيكوتيو T4. T4 يكمل الاكزيكيوشن تاعو عنده كعبة واحدة. هو كمل الاكزيكيوشن تاعو وجاو entre temps T6 et T7. T6 التايم تاعها 4 و T7 التايم تاعها 1. Donc avant d'exécuter T5 اللي هو en tête de file, je vais d'abord placer T7. Donc je vais mettre T7. T7 هو التايم تاعو 1 donc أصغر واحد فيهم. Il sera placé en premier lieu قبل T5. Et puis le T6 اللي هو التايم تاعو 4 sera placé ما بين T2 وما بين T3. D'accord? Et on continue l'exécution. Donc T7 هو اللي il va s'exécuter. Je vais juste تبقى واضحة شوية. Donc عندي هذه T4 وهذه T7. Donc j'exécute le T7 يكمل l'exécution تاعو ومن بعد نبدا نخدم فيهم dans l'ordre. T5 ومن بعد T2 ومن بعد T6 ومن بعد T3 ومن بعد T1. Est-ce que c'est clair? Oui? Oui, c'est vrai, merci. Très bien. Ben, توا on va calculer le temps de rotation moyen. Oui, Alain. نفترضوا مثلا اللي التيسات كي جاي مثلا هو قدر تي 5 معناتها زوز فيهم دو معناتها اسكو مثلا هذايا يعمل تي 5 قبل ولا التيسات ولا لازم نحط هيبوتيز معناتها ولا هو يعمل معناتها ياخذ معناتها لوردر نتاع لاغيفي معناتها اون كونسيديراسيون. انت في هوني تنجم تعمل اون بريوريتي تنجم تعمل اون هيبوتيز سامح هوني ان فيت لو فيت اللي هو ياخذ باغ اوردر داريفي ماهيش حاجه اللي ديما تصير. هو غالب الوقت فما بوكو دالغوريثم اللي يخدموا راندوم يعني عنده زوز راندوم اللي ياخذ واحد منهم. دونك سي اون هيبوتيز كو تو دوا ديفينير. غالب الوقت باش تقول اللي يجي قبل لوجيكمون باسكو يزون لو ميم طون اللي يجي قبل اللي بريوريتير دونك تاخذ اللي يجي قبل اما ماهيش حاجه ديما تصير دونك لازمك تكتبها. فهمتني؟ اوكي ميرسي. ميرسي. Ben, c'est du temps que je fais le temps de rotation moyen. Et je n'ai les processus dans l'ordre. On est T1, bas 2, bas 3, bas 4, bas 5. Ben, donc, T1. T1, le processus taille de retour de sortie MTA, c'est 23, alors que OG à l'instant, c'est 25, pardon, alors que OG à l'instant 0. Donc, temps de rotation MTA, c'est 25. Plus, T2, خرج à l'instant 6, 7, 8, ou OG à 0. Donc, le temps de rotation MTA, c'est 8. بالنسبة T3 خرج à 16, 17, 18 à l'instant 18 alors que OG à l'instant 1 donc c'est 17. بالنسبة donc on peut écrire les noms des processus T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7. بالنسبة T4 خرج à l'instant 2 alors que OG à l'instant 1 donc temps de rotation تاعو 1. Déjà là on remarque قداش les processus les plus courts temps de rotation تاعهم ياسر طايح. Ça explique علاش le temps de rotation moyen en général باش يتيح برشا برشا. Donc عندي هوني T5 خرج à l'instant 5 alors qu'il est arrivé à l'instant 1 donc c'est 4. T6 خرج à l'instant 11 12 alors qu'il est arrivé donc c'est 10. Ou T7 est sorti à l'instant 1 2 3 alors qu'il est arrivé à l'instant 2 donc c'est 1. Et donc, si on prend notre calculatrice, donc on a 25 plus 8 plus 17 plus 1 plus 4 plus 1 plus 4 plus 11 sur pardon 66 ça donne 9,42. Donc déjà on remarque la valeur elle est très basse par rapport aux autres valeurs, même par rapport à SGF. Donc déjà طيحت par rapport aux valeurs de SGF de tout à l'heure. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? C'est bon? Si tout est bon, on peut continuer. مادام تنجم تعاود لنا اني عاودت بلوكي لي مرة أخرى ولا توصلي بالغوتار. باهي شنو هي البارتي اللي تحب نعاودها؟
جوست في الاخر معناها كيف حسبنا خاطر مش ظاهرة. باهي في الاخر سي سامبل، تاخذ كل بروسيس تشوفوا وقتاش خرج، نحي منه وقتاش دخل. تي 1 خرج à l'instant 25 et T alors que il est arrivé à l'instant 0, donc ça fait 25 moins 0 c'est 25. Et T2 خرج à l'instant T2 خرج à l'instant 8 alors qu'il est arrivé à l'instant 0, donc 8 moins 0 c'est 8. T3 خرج à l'instant 17 alors qu'il est arrivé à l'instant 1, donc ça, 18 alors qu'il est arrivé à l'instant 1, donc 18 moins 1 c'est 17. D'accord? C'est la formule اللي استعملناها الفوق بالضبط، ما ضحكتش. Sauf que le résultat est très bas par rapport aux autres. Ben, alors, maintenant, on va exécuter l'algorithme à priorité. Ok? Donc, on va faire cela. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On va placer les process qu'il a. Donc, on a T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7. Ben. Ensuite, on va essayer de n'exécuter ou par priorité. Donc, à l'instant 0, je connais عندي T1 et T2. T1 et T2, je vais les priorités. Là, entre parenthèses, il faut bien spécifier. Et les rares, ce sont des priorités décroissantes. Je m'en des croissantes. Les عنده أكبر valeur, c'est le moins prioritaire. معناها 3. C'est le moins prioritaire. ومن بعد 2 ومن بعد 1. هكا l'ordre des priorités qui معاك. معناها 1 هي la plus prioritaire. Donc, si j'ai 2 et 3, qu'est-ce que ça veut dire? T1 plus prioritaire. T1. Donc, T1 est plus prioritaire. Donc, je vais commencer avec T1. Mais maintenant, à l'instant 1, pardon. À l'instant 1, chez Olissar, j'ai mis 3 autres processus. Hein, T3, T4 et T5. Donc, T3, T1, il y a 2. T3, c'est 1. T4, c'est 2. Et T5, c'est 3. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va interrompre l'exécution du processus en cours ou elle va lire? On va interrompre. Madame, la prédiction, Hypothèse. شنو هي؟ هذه décroissante. الالغوريثم هذا بالبريومبسيون ولا؟ Voilà, c'est la bonne question à poser. Donc, il vaut mieux le spécifier. Quand on dit la priorité, on doit indiquer est-ce que c'est une priorité préemptive ou une priorité non préemptive. غالب الوقت la priorité est préemptive. Mais si on ne l'indique pas, on ne peut pas savoir. Donc, je vais commencer avec la priorité non. Alors bon, je pense qu'on ne va pas faire la priorité non préemptive. Je vais vous dire directement. La priorité préemptive, c'est non. Ça a plus de sens de toute façon. Donc, on a dit T1, les priorités متاعها 2, j'ai 3, 4 et 5 et les priorités متاعهم 1 و 2 متاعها. شنو باش يصير؟ Donc, شنو باش يصير؟ باش نقص على T1 ولا؟ Donc, باش نقص على T1. T1 اللي هو الدوري نتاعو 7 باش نقص عليه. Donc, on a exécuté 1 مازال فيه 6. Et puis, je vais commencer l'exécution de T3. Donc, T3, je vais faire 1. On va dire T6 et T7. Qu'est-ce qui se passe? T6 ou 7, on dit 6 priorité 1 ou 7 priorité 2. Qu'est-ce qui se passe à votre avis? Donc, on doit définir une hypothèse dans ce cas. Alors, on dit 2 process qui ont la même priorité. Ben, هوني تصور انت قاعد تكتب réellement في الالغوريثم هي راهي une hypothèse c'est un if else que tu mets dans l'algorithme معناها سي اللي تبدا تكتب في الالغوريثم donc انت حسب رايك لو كان عندي انا un processus en cours d'exécution et j'ai un nouveau processus qui a la même priorité et qui veut s'exécuter qui veut s'exécuter aussi à votre avis quel est celui qu'on va laisser passer est-ce que نexécuter جديد في بلاصه القديم ولا نexécuter القديم نكمل في القديم نكمل les en train d'exécution. Ben, ça a l'air plus logique. Allez, en fait, c'est plus logique. À la khater, celui qui était en cours d'exécution, lequel je vais le remplacer, باش نضيع الوقت de commutation de contexte. باش تراسلي نديشارجيه، sauvegarde le PCB نتاعو، بعد نشارج الPCB جديد. Alors que si je continue l'exécution du processus en cours, je n'ai pas besoin de faire une commutation de contexte. Donc, logiquement, en termes de performance, ça a plus de sens lequel est quand même l'exécution du processus en cours. Ama,
نجموا نكونوا dans une optique نجم مثلا يقول لك انا راهو سيستيمي يقول لك راهو مثلا لو بروسيسوس اون كور a déjà eu la chance de s'exécuter ونحب الجديد اللي مازال ما خداش بالكل la chance de s'exécuter نعطيه شويه لا main. Donc ça c'est un choix qui peut être logique aussi. ماهوش logique برشا انا من رايي اما ça peut être un choix si on est dans un principe d'équité dans le sens où ما نحبش واحد يشد البروسيسور ما يسال نعطيه la chance. في الكايدة ما نجموش نعملوا كيما للسينيورتي وناخدوا celui avec le moins de temps restant. النجم si tu veux définir ton hypothèse كيف ما هكاك تنجم اما كيما قلت لك on essaie على الاخر d'éviter باش تاخذ le temps d'exécution comme hypothèse. خاطر bon c'est vrai on l'a fait في les JF on a placé tout l'algorithme basé على le temps d'exécution في les JF. Cela dit ديما راهو le temps d'exécution c'est une inconnue بالنسبه لنا معناها كان باش تحطها في البروسيسوس باش تزيد معناها باش تردو irréalisable on va dire. Tu comprends? فهمتك merci madame. Donc, je préfère qu'on choisisse les deux autres hypothèses. Donc, je pense qu'on devrait aller pour dire, on va en privilégier les processus en cours d'exécution. Pardon pour l'écriture, mais bon. Oui, B. Ok, donc maintenant que c'est fait, donc puisque le P3 هو اللي قاعد exécuter وهو الpriorité نتاعو ضعيفة, donc on va continuer l'exécution نتاعو. Donc le P3 T3 قداش يحب هو l'exécution يحب 6. اوكي دونك مازالوا له 5. donc هو يزيد هو باش يزيد كعبة أخرى. باردون اش قلنا T6 ou T7 جاو donc il va continuer du coup il va continuer ça ما عادش عندنا حتى بروسيسوس اخر جديد donc هو باش يكمل الستة نتاعو 1 2 3 4 5 6 et le T3 va quitter. donc maintenant شكون مازال عندي donc T3 كمل شكون مازال عندي 6 اللي هو البريوريتي نتاعو اكبر واحد donc le 6 va s'exécuter 1 2 3 4 مدام ensuite oui مادام كان عندنا بروسيسور واحد باغ اكزومبل تي 8 البريوريتي نتاعو زاد معناها 1 هو جا في الانستون كيما 6 تي 7 oui نعمل هيبوثيز واحده اخرى. Oui, vous devez avoir une autre hypothèse. Qui trouve privilégier le processus en cours d'exécution, c'est uniquement dans le cas où j'ai un nouveau processus عنده la même priorité que le processus en cours et je veux choisir est-ce que نخلي اللي en cours ولا لا. Mais là, puisque احنا d'ailleurs جاتنا باش تجينا توا الحاله هذه خاطر احنا توا on va exécuter un processus اللي البريوريتي نتاعو 2 alors que عندي 3. donc نجمو par exemple on met une hypothèse اللي راهو on va ordonner les processus dans la file d'attente par ordre d'arrivée par exemple. L'ordre d'arrivée c'est vraiment le critère le plus simple à appliquer et qui peut être plutôt équitable وقت اللي تبدا عندك ناس كل كيف. مدام donc oui مدام الأوردونانسمون سولون النوع والألفانوميريك الكل مازال يمشي لنا. لا ما احنا بدينا ان اوتر الغوريثم راهو سونون الالفا نوميريك هذاك استعملناه مره في ايبوتيز الفوق في واحده من الجماعه الفوقانيه. مي لا اون بو لو ميتر معناتها تنجم تقول دايوغ بون احنا هم بطبيعتهم منظمين باغ اوردر الفا نوميريك مي هوني كي تقول باغ اوردر داريفي اي سيل نجم تقول حتى اي سيلز اريف اون ميم طون باغ اوردر الفا نوميريك خاطر باغ اوردر داريفي احنا بزهرنا توا لي 3 2 كل واحد فيهم جا في وقت مختلف هذا جا في الزيرو هذا جا في الان وهذا جا في الدو وكيف هذوما زوز دونك لا سا مارش مي لو كان باش نلقاو زوز عندهم لا ميم بريوريتي وجاو ان ميم طون دون سكا لا تقول باغ الفا نوميريك سي كلير مادام معناها سامحني قصرة صوتك. قلت لك مادام معناتها نجم نعمل أي بوتيز نحب عليها المهم ماهيش متاع الطون ديكزيكسيون. Voilà, de grande préférence, oui. Merci. Bien, donc là, on exécute le T1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on a le T1, mais c'est le 6. Et là, il quitte. Le T1, n'oubliez pas, on a exécuté le Kaaba Qbila. Bien, donc, mais c'est les deux. Donc, T4 Qbal. Donc, on va faire Kaaba T4. Kaaba T7.
là. ومن بعد je مازالوا لي deux processus اللي la priorité la plus faible T2 et T5 شكون باش نكزيكوتي قبل T2 T2 خاطر علاش على خاطر je suis en train d'exécuter cette hypothèse il est arrivé en premier donc T2 1 2 3 4 et il quitte و T5 1 2 et il quitte donc si on calcule le temps de rotation moyen on va avoir 31 مثلا حسب رايكم temps de rotation moyen باش يجي عالي ولا بعيد juste en regardant من غير ما تحسبوا juste en regardant التصويره اللي جات قدام ضعيف صغير معناها باهي وي نورمالمون je suis pas très d'accord اقل من الاولى ما اكثر من تاع الفيرست تاع الجوب فيرست ايه بارابور شنو هي En fait, par rapport relativement, on va dire, le shortest job first ou le FCFS, معناها الأولاني بكل. أقل من الأولاني بكل أكثر من الجوب سيرش. صحيح. هو باش يجي أقل من الأولاني بالكل خاطر بظهرنا وقت اللي إكزيكوتينا الأولاني بالكل أطول بروسيسوس c'était le T1. Donc logiquement, c'était أول واحد جاي. Donc logiquement باش نلقاو une valeur خير شوية. Mais si on regarde déjà, en fait, les processus les plus longs sont exécutés en premier. T3 et T1 sont exécutés en fait parmi les trois premiers. Et donc, il y a un grand risque que la valeur par la choix. Par contre, les processus les plus courts sont exécutés ou plutôt ben, donc T1, on a fait à l'instant 17 ou à l'instant 0. Le T2, on fait à l'instant 25, 24, 23. Le T3, c'est 5, 6, 7, moins 1, donc ça fait 6. Le T4, 16, 17, 18, moins 1, donc ça fait 17. Le T5, 25, moins 1, donc ça fait 24. Déjà, vous remarquez le nombre de Qadej le T6, c'est 11, moins 2, ça fait 9. Et le T7, c'est 19 moins 2, ça fait 17. Donc, je prends le nom. Ah oui, c'était combien? 17. Donc, on va avoir 17 plus 23 plus 6 plus 17 plus 24 plus 9 plus 17 sur 7. Ça donne 16,14. Donc, ماهيش بعيدة للفالور نتاع FCFS الأولانية بالكل قداش لقيناها احنا 16,43. Finalement, FCFS جات أخيب شوية. Mais bon, c'était clair que ça allait donner un résultat qui n'était pas bon du tout. 16,14, c'est pas bon du tout. Madame. Oui. Madame, إذا كان جاو زوز بروسيسوس عندهم نفس البريوريتي نجمو نقولوا في ليبوتيز ناخذوا اللي عنده لو temps le plus court ولا نقولوا par ordre alphabétique. Aujourd'hui, هو أنا جو قلت قبيلة il vaut mieux éviter باش تاخذ le temps d'exécution comme étant un critère في l'hypothèse نتاعك. خليه uniquement في الجيال خاطر كيما قلنا le temps d'exécution c'est une inconnue réellement في الدنيا on peut pas savoir قداش temps d'exécution. Donc كان تستعملها أنت dans un algorithme اللي ماهوش SGF يولي حتى الالغوريثم هذاك il n'est pas faisable في الدنيا فهمت؟ Donc il vaut mieux éviter. Il vaut mieux éviter. يعني الاس جي اف تيوريك مادام فماش بروسيسور يخدم بالالغوريثم هذاك. Non, le SGF في حالات ياسر سبيسيفيك نجمو نستعملوهم uniquement مثلا وقت اللي تبدا انت عندك دي بروسيسوس واضحين تعرفهم مثلا il n'y a pas معناها le temps d'exécution نتاعهم plutôt معروف معناها il s'exécute toujours de la même façon. وقت اللي يبدا فماش اونتري سورتي نورمال. لا بون احنا كيما قلنا احنا بطبيعتنا في التون دو روتاسيون ما نحسبوش لونتري سورتي بطبيعتنا ما نحسبوش لونتري سورتي اما حتى كي تبدا ما فماش اونتري سورتي لو طون ديكزيكسيون ما تنجمش تعرفوا برشا معناها كان عندك اف ايلس ولا كان عندك معناها الاكزيكسيون نتاعك ال ديبون دون فالور اللي باش تجيك من عند بلاصه اخرى ولا ال ديبون دان اوتر بروسيسوس tu peux pas savoir vraiment comment ça va se passer فهمت
معناها حتى من غير ما نحكيو على انتري سورتي جامي. مي فما بارفوا دي الغوريثم اللي لي زيكزيكسيون تاعهم واضحين، لو طون نتاعهم واضح، ما يتحقش معناها ما فيش برشا دي فاريابل برشا مختلفين، il n'y a pas de contraintes externes différentes. Et donc وقتها tu peux utiliser cet algorithme. Mais غالب الوقت dans les ordinateurs normaux classiques ما يستعملوش les yeux. OK. Mais توا on va attaquer l'algorithme le plus utilisé finalement. C'est l'algorithme qui est basé sur les systèmes internes الكل اللي هو l'algorithme du round robin. هاي سيدي. باش نكبر شويه في les graduations تاعي. Round Robin, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que l'exécution des processus se fait de façon plutôt ordonnée et elle se fait en fait en utilisant un quantum de temps وقت معين اللي هو نجم نتعداو به من processus de processus. D'accord? Donc je place mes processus d'abord les temps d'arrivée نتاعهم. نعاود je copie mon là, voilà, le tableau entier. Fama معلومة يلزمنا qu'on doit définir en plus de ces informations-là, c'est quelle est la valeur du quantum. شنو هو le quantum? Le quantum, c'est la valeur, معناها le temps, la durée نتاع الوقت اللي أنا باش نعديه نexécute في un processus à la fois. Donc on peut définir par exemple نقولوا اللي راهو le quantum نتاعنا Q égale à 1. معناها Q égale 1, معناها كل processus va s'exécuter une unité de temps, ensuite il va laisser la main à un autre processus. Mais le seul algorithme qui est obligé عليك باش تحط file d'attente قدامك sinon باش تضيع, c'est le quantum. هو الأكثر واحد اللي vraiment la file d'attente est obligatoire. على خاطر tu vas passer de واحد من واحد لواحد, tu vas باش تهز وتجيب الكل, donc tu es obligé de mettre la file d'attente نتاعك قدامك. D'accord? Allez, on commence. Je veux toute votre attention, s'il vous plaît. Quand il passe le claim, pour nous tout de suite. Comme ça, je reprends. Ok? Ben, on commence. Donc, à l'instant 0, j'ai unité 1 et T2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qui je vais exécuter, à votre avis? Il y a un de priorité à part. Mais on a priorité. En fait, essayons d'avoir une hypothèse. Exactement. Elle est indépendante des autres principes اللي موجودين. معناها مش لازم ندخل priorité au temps d'exécution في وسط الهيبوثيز نتاعي. نعمل حاجة نوتر باش ما نبريفيليجي حتى حد. دونك نجموا مثلا نقولوا اوردر الفا نيميريك وكهو احنا مرتاحين. اسهل حاجة هي الاوردر الفا نيميريك. Il s'applique toujours. ما عندي حتى مشكل. Donc je peux l'appliquer quel que soit الوقت اللي معناها quel que soit le contrainte اللي عندي في السيستم. Donc, je نخدمها parole. Oui, قل. مادام الدات داريفي بعد نستعملوها هيبوتيزي alors que هي تبع ال FSF. هي بون عندك حق. عندك حق, اما هي ماهيش حاجة اللي qui peut influencer برشا le comportement de mon algorithme. C'est plutôt un truc aléatoire. خاطر انت اغزري اجي نقول لك حاجة. كي انت تقول لي je vais utiliser le temps d'exécution. C'est comme si tu avais triché un peu على خاطرك باش تحاول تحسن معناها par définition si tu privilégies le temps d'exécution باش تحسن لي في temps de rotation moyen نتاعو. alors que انا نحب un algorithme اللي هو اللي يخرج شويه من les abstractions هذوك. فهمت؟ C'est vrai que bon on n'a pas trop le choix en fait باش لازم نستعملوا حاجه في الالغوريثم نتاعنا. انا je pense le plus normal c'est d'utiliser le FCFS. Si tu veux utiliser la priorité, tu peux. La priorité, ما عندهاش تأثير من بعد على le temps de rotation. Donc, ما تقلقش. En plus, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Mais bon, c'est comme vous voulez. تحبوا نخدموا بالpriorité, نخدموا. De toute façon, vous allez vous retrouver dans plusieurs situations. Vous allez voir, plus on va avancer, plus je dis d'autres hypothèses. Mais je pense, si deux processus
arrive en même temps. Là, je parle arrive, géo nouveau. Hein. En même temps, on les classe par ordre alphanumérique. Mais مادام كان نستعمل بريوريتي في الفيل داتونت ما عادش تولي كتاب الحكايه. d'accord, bon, mais équitable. حتى l'ordre d'arrivée ماشي كتاب برشا راهو معناها bon, il faut choisir quelque chose هكا. هي انا جو بريفير نستعملوا حاجه نوتر على الاخر كيما لو طون d'arrivée ou l'ordre alphanumérique. Pour moi c'est le plus équitable possible. Mais bon, si vous voulez utiliser la priorité, المهم تستعملوش le temps d'exécution. Temps d'exécution à ne pas utiliser dans les autres algorithmes. OK. Oui. En réalité, ينجموا زوج بروسيسوس يوصلوا فرد وقت. هو لا. Tu as entièrement raison. En fait, حتى وكان يجيو فرد وقت, le système, il va leur donner des numéros différents. مثلا هو ايش عندي يعني كان تعمل طلع البي اي دي نتاع لي بروسيسوس لو سيستيم وحده كل بروسيس جديد يجي يعطيه ان بي اي دي ديفيرون دونك اون فيت البي اي دي هذاك يسانكريمونت بالكعبه حتى كان يجيو زوز بالضبط فرد وقت هو لو سيستيم il va leur affecter un PID باش يختار واحد منهم يعطيه البي دي الاول والاخر يعطيه البي دي اللي بعده دونك réellement il y aura toujours un ordre فهمت علاش انا نقول l'ordre alphanumérique انا بالنسبه لي 1 2 3 4 c'est comme si c'était les numéros des PID نتاع البروسيس فهمت Oui. Merci. Donc عندك التي 1 والتي 2 جاو فرد وقت et on va les placer dans la file d'attente ديما في الارير اول حاجه تعملها حط في الفيل d'attente ومن بعد exécute donc qui on va placer en premier selon l'hypothèse interne on va placer le T1 en premier وديما نحطوا le temps d'exécution restant terme donc T1 temps d'exécution terme 7 T2 temps d'exécution terme 4 B et on commence à exécuter le T1 donc j'exécute mon T1 à l'instant 1 عندي حاجتين باش يصير شنو باش يدخلوا حاجه ضد غير الحاجه الاولى دخلوا لي 3 بروسيسوس جدد تي 1 تي 4 وعندي ديجا تي 1 باش نرميوه فوالا تي 1 كمل الكوانتوم نتاعو هو لوجيكمون لو كان جاو تي 1 و تي 2 وحدهم تي 1 كمل الكوانتوم نتاعو شنو باش يصير باش يتحدث تي 2 باش نتعداو لتي 2 والتي 1 وين يولي اخر فيه وي نورمالمون راه تي 2 صحيح نورمالمون يعاود يرجع في الفيل داتونت اكزاكتومون دونك انا نجي باش ندخل التي 1 في الفيل داتونت شكون نلقى تي 3 و تي 4 و تي 5 كيف يحبوا يدخلوا الفيل داتونت شكون باش نحط في الفيل داتونت قبل هيبوثيز اخرى soit on utilise la même hypothèse que tout à l'heure نقولوا انا بالنسبه لي quelle que soit la situation je vais toujours utiliser la même hypothèse اللي هي كي عندي برشا بروسيسوسات يحبوا يدخلوا الفيل داتونت je vais les classer par ordre alphanumérique وانا مرتاح ou alors on peut faire une hypothèse qui est spécifique للتيب نتاع الريتور اللي يحب يدخل الفيل داتونت مش كلهم كيف فما واحد يحب يدخل الفيل داتونت خاطرو كمل الكوانتوم نتاعو وفما واحد يحب يدخل الفيل داتونت خاطرو جا جديد à votre avis هكا نحكيو لوجيكمون خاطر زوز سون بوسيبل انا هو اللي مبلاسي في الفيل داتونت قبل اسكو نحط اللي كمل الكوانتوم نتاعو قبل الاخرين ولا نحط اللي جا جديد اللي جاو جدد اللي جاو جدد مادام قبل خاطر الاخر ديجا كان يخدم Très bien. Donc نجم نقولوا احنا puisque هو راند روبين par définition عنده le principe d'équité معناه يحب يعطي للناس الكل leur chance de s'exécuter. Donc ce n'est pas logique باش يجي عاود يكزيكوتي نفس البروسيس اللي كان يخدم ويخلي جماعه الاخرين يستناو. وتنجم زاده تقول هو بطبيعته فما اون كوميتاسيون دو كونتكست ماناش دون لو كام تاع قبيله اللي راهو باش نخرجوه ولا نخليوه قاعد يكزيكوتي. Donc la commutation de contexte موجوده. Et donc احنا on peut rajouter une autre hypothèse. نقولوا راهو un processus nouveau et prioritaire par rapport à un processus en fin de quantum, moi je vais dire. Enfin, moi je laisse quand même de quantum. Ben, on fait bien attention. كلمة prioritaire, ça veut dire qu'il يتحط في الفيل d'attente قبل لا مش معناها priorité نتاعو أعلى ولا autre. Donc, on va mettre le T3 ici, le T4 ici et le T5. N'oublions pas, l'hypothèse Lula, elle va les placer par ordre alphabétique, les géojdot. Donc, T3 bas de T4 bas de T5.
ومن بعد نحط التي ان تاعو. Donc, il ne faut pas oublier aussi, c'est très important pour le fil d'attente, je ne place les numéros le temps d'exécution restant par les processus. Donc, T3, 7, et T4, 1, et T5, 2, ou T1, exécuté na Kaaba, donc mes 7. Est-ce que tout le monde arrive à suivre? Oui. Parfait. Là, je suis exécutive. مدام قول. احنا قصينا على تي 1 في الوقت اللي بالضبط دخلوا تي 3 وتي 4 وتي 5 دونك علاش تي 1 ما تحطش قبل تي 3 وتي 4 وتي 5 هو شوف ça dépend على الاخر qu'est-ce qu'on est en train de considérer في الوحده نتاعنا خاطر احنا توا on est en train de négliger tous les temps. On est en train de négliger les temps intermédiaires الكل. Mais هو réellement لو كان ناخذ en considération مثلا le temps تاع commutation de contexte. Et T1 قبل ما يرجع في الفيل d'attente, on va d'abord mettre à jour le PCB نتاعو. Donc ينجم يكون لو كان T3 T4 T5 جاو exactement à l'instant 1 et T1 ما كمل sauvegarde نتاع الكونتكست نتاعو كان à l'instant 1,01. Donc ينجم هو سي فري يتحسب جاب فينالمون يتحسب كمل الاكزيكيوشن نتاعو بعد ما جاو الجماعه الاخرين. فهمتني ولا؟ معناها دون تو لي كا كي تبلاسي الجماعه الاخرين اللي جاو قبل دون لا فيل داتونت سا بلوس دو سونس كو كي تبلاسي تي 1 قبل. Cela dit, comme on est en train d'abstraire tous les temps, ماناش قاعدين نحسبوا في le temps de commutation de contexte نتاعنا, ni de sauvegarde de contexte, ni rien du tout. Donc, en fait, pour nous, c'est aléatoire. الكلهم جاو في الوقت, الكلهم à l'instant 1 يحبوا يدخلوا الفيل داتونت. Donc là, on doit choisir un rôle qui est trop court. Ok, d'accord. On prend en considération le temps de changement de contexte, la permutation de contexte. مش يولي round robin معناها ياخذ برشا وقت. Ça c'est certain. D'ailleurs, le premier exercice du TD, باش نقول لكم vous exécutez le round robin en rajoutant un temps de commutation de contexte. C'est absolument certain. لو كان انت باش تاخذ en considération الوقت هذاك باش تخسر ياسر وقت في الكوميوتاسيون. الراوند روبين اكثر واحد ضيع فيه وقت في الانترميديير. معناها في لي تريتمون اللي يصيروا entre لي بلاسمون تاع لي بروسيس. اما ديما نقولوا احنا c'est très négligeable par rapport للكوانتوم. Les temps de commutation de contexte dans les systèmes sont très négligeables par rapport au quantum de l'exécution du processus. Donc, باش تلقاه مثلا ضيع 1% ولا حاجه. نعم؟ اما كان باش نصغر الكوانتوم باش تاكل بعضها. Exactement. Ça, c'est une discussion, c'est une très bonne remarque. C'est une discussion qui est prise, qui doit être faite وقت اللي تبدا انت باش تكتب l'algorithme d'ordonnancement تاعك. Tu te dis, est-ce que نصغر في الكوانتوم؟ Alors, à votre avis, quel est l'avantage وقت اللي نصغر في الكوانتوم؟ L'avantage, كل واحد ياخذ حقه باش نعرف على نتعرف على برشا وحيد برشا صحيح معناها on a un temps معين مثلا en 10 minutes en 10 secondes par exemple je vais exécuter beaucoup de processus معناها مش نexécuterهم en entier mais باش نتعدى ولا je vais plusieurs processus باش ينجم يتعداو منهم un peu d'exécution donc بالنسبه للutilisateur اللي قاعد يشوف في السيستم كي يبدا الكوانتوم صغير c'est meilleur en tant qu'expérience utilisateur. بالنسبة ليه عنده برشا دي بروسيس اللي قاعدين يخدموا في الوقت. Vous voyez? Par contre, لو كان نصغر في الكوانتوم باش يكثر برشا لو طون دو كوميوتاسيون دو كونتكست. ما يلزمش التايم تاع الكوانتوم تقرب للتايم دو كوميوتاسيون دو كونتكست، سينون باش تولي كأنك عديت شطر الوقت وانت تعمل في لي كوميوتاسيون دو كونتكست، كي ني با اون بون شوز. Par contre, وقت اللي تكبر في الكوانتوم ينقص التايم دو كوميوتاسيون دو كونتكست، دونك الوقت الضايع ينقص برشا. Par contre, بالنسبة للسيستم, en peu de temps, en fait, en un certain temps, باش تولي تexécuter peu de processus. معناها كأنك أنت قاعد عندك ان فيشي قاعد تخدم عليه، كليكيت أنت على الفيشي اللي بعده، ça a pris du temps en fait باش يتعدى من هذا لهذا خاطر ما كملش l'exécution تاع البارتي الأولانية. Donc, ça va prendre du temps باش يتعدى من واحد لواحد. Vous voyez? Donc, هو ديما فما en fait اللي باش يكتب السيستم d'exploitation selon toutes les contraintes possibles. معناها selon la puissance du processeur, selon time RAM, selon le temps nécessaire pour la commutation de contexte, le temps des échanges, قداش عندك من بوس، قداش التايم تاع لي بوس etc. تعرف انت quelle est la valeur du quantum idéal pour avoir une bonne expérience utilisateur sans perdre beaucoup de temps.
دونك هذاك يجيب l'expérimentation تجرب مثلا تنجم تعمل plusieurs tests تنجم تعمل plusieurs simulations باش تعرف انا هو le temps de le quantum idéal à choisir pour un système معين. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ça va? On passe? Ben, donc, T1 نتاعنا. Oui. مادام حبيت نعرف كيفاش يا اخي البروسيسور يعرف اللي فما معناها البروسيسور هذاك صارت اكزيكيوشن قبل باش يعرف يعمل بريوريتي وحده على واحد. ماهوش البروسيسور، سي لو سيستيم. لو سيستيم. اي سيستيم. اي لو سيستيم عنده لي فيل داتونت باش يعرف لوردر نتاع لي بروسيسوس نتاعو كيفاش، دونك هو معناها كي يخزن التيت دو فيل يعرف انه البروسيس باش يكزيكوتي توا. ومن بعد عنده لو بي سي بي، دونك انت تفكر قلنا كل بروسيسوس كمل ليكزيكوسيون نتاعو، لو سيستيم با سوفغاردي المعلومات نتاعو في وسط البي سي بي نتاعو. دونك وقت اللي عاود يرجع باش يكزيكوتي il va recharger le PCB. دونك يخزن البي سي بي، في البي سي بي يعرف هو اخر انستركسيون اكزيكوتيها شنو هما لي فيشي اللي كانوا محلولين، الميموار نتاعو موجوده، لي تايم ميموار اتسيتيرا، المعلومات الكل تبدا موجوده عنده ينجم يكونسلتيها. هذا كل راه سي لو سيستيم كي لو في. لو بروسيسور il est bête قاعد في بلاصتو تمد له بروسيسوس اكزيكوتي il ne décide rien. اوكي؟ اي اما وين بالضبط مادام يعرف اللي هو مازال كان يكزيكوتي فيه؟ فين هذايا؟ ما في انا بلاصه ما فهمتش. ليبوتيز الثانيه نتاعنا مادام قلنا اللي ان نوفو ان بروسيسوس نوفو بريوريتير. على خاطر تو سامبلومون واحد منهم خارج من ليتا نتاعو كان نوفو باش يولي بري، والثاني ليتا نتاعو كان اون اكزيكوسيون باش يولي بري. دونك هو لو سيستيم سي لوي كي شونج ليتا دو بروسيسوس. دونك كي يجي باش يبدلو ليتا يعرف اللي ليتا بريسيدون سيتي ان ليتا نوفو وجديد هو بري، والاخر يعرف اللي راهو ليتا بريسيدون نتاعو سي ليتا اكزيكوسيون باش يولي بري. فهمتني؟ اوكي واضح هذا. اوكي باهي اون كونتينيو. دونك نجيو توا باش نكزيكوتيو تي 2. دونك باش يعمل كعبه في تي 2 وكالعاده انا نفس المشكل. تي 2 كمل الكوانتوم نتاعو وجاو تي 6 تي 7. دونك شنو قلنا قبيله؟ اون كونسيرف لا ميم هيبوتيز. دونك قلنا لو نوفو اي بريوريتير وقلنا كان زوز اريف ان ميم طون اون لي كلاس باغ اوردر نيميريك. دونك شنو اللي نحطو تي 6 ensuite تي 7 ensuite تي 2 qui va revenir. تي 6 التايم تاعو سي الطون تاعو سي 4، تي 7 الطون تاعو سي 1 والتي 2 دونك اكزيكوتا وحده وكانوا 4 دونك توا ولاو 3. باهي توا ارتحنا ما عادش عندنا دو نوفو بروسيسوس كي اريف، اون دوا جيري اونيكمون لي بروسيسوس اللي عندنا احنا اون اكزيكوسيون. دونك توا ساهل ياسر باش نبداو نخدموا فيهم بالكعب. داكور؟ دونك عندي تي 3 باش اكزيكوتي كعبه وعاود يرجع ici avec un temps restant égal à 5. Je vais aller très vite, essayez de me suivre s'il vous plaît. Ok? T4, j'exécute Kaba, ensuite il va sortir. T5, j'exécute Kaba, je vais dire je prends une unité de temps. T1, j'exécute une, et il va revenir ici avec 5 unités de temps. T6, j'amène wahda. يعاود يرجع هنا avec 3 unités de temps. T7 يخرج. En n'oubliant pas اللي راهو كي يكمل الوقت نتاعو ما يعاودش يرجع الفيل داتون. Bien sûr, il va tout de suite quitter, il passe à l'état terminé et il quitte le système. T2 يعاود يرجع ici. T3 ici. T5 quitte. T1 هنا قبلو 4 T6 يرجع هوني يقعدوا له 2 T2 يرجع وتقعد له كعبة. T3 يرجع تقعد 3 T1 T6 تقعد كعبة. T2 il va quitter. T3 يقعدوا له زوز. T1
يقعدوا لي زوز T6 quitte T3 تقعد الكعبة T1 تقعد لي الكعبة ensuite T3 quitte et T1 quitte. Voilà. Donc déjà ça ressemble à une mosaïque. شوي 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 من كل واحد. باهي حسب رايك est-ce que ça va donner un temps de rotation plutôt faible ou plutôt élevé? Élevé. 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 Déjà باش تعرفوا انت faible ولا élevé اعمل طلع على les temps de sortie. Regardez les temps de sortie كيفاش ملمومين على اليمين. Vous voyez? الجماعة plutôt يخرجوا مخر. Comment ça l'a Voilà, puisque يخرجوا مخر, donc on a plus de... En fait, le temps va s'étaler. Donc le temps en rotation تاع كل واحد فيهم باش يكبر شوية. En comparaison, حتى هذا كيف نظلوا قداش الناس الكلها مخر. Je pense que راوند روبين باش يجي خير شوية من هذا. خير شوية من هذا. خاطر les processus courts خرجوا في ça. Donc فما il y a des chances pour que la valeur soit un peu plus raisonnable que بالنسبة للpriorité مثلا. Et ensuite, كي نجيو نشوفوا مثلا هو اللي عطانا un bon temps de rotation, هاو مثلا SNRT, regardez كيفاش les temps نتاعو de sortie نتاعو, ils étaient tous accumulés plutôt à gauche. Donc on va calculer pour voir. Donc le temps de rotation moyen, c'est égal. Ah ici. Là je vais ناخذهم. Oui. سامحني. Question, supposons qu'elle est 1, T1. الديري نتاعو معناها 10 par exemple. معناها باش يجي à certain moment باش يقعد وحده. معناها الكل يكملهم وحده. يكمل الكل. شوف. Le quantum, il n'est pas ماهيش حاجة اللي يلزم يقص à tous les coups. معناها لو كان يلقى روحه وحده dans la file d'attente, il doit terminer l'exécution نتاعو عادي. ما يعمل كوانتوم ما يستعمل الكوانتوم ويقص على البروسيس كان وقت اللي il y a un autre processus qui veut s'exécuter. Mais s'il est le seul, logiquement مانيش نقص عليه. مادام معناتها حتى لو كان في فما طون تاع كوميوتاسيون ولا حاجه ينيجليجي معناتها. Il y a pas de commutation. لو كان وحده ما فماش كوميوتاسيون. فهمت؟ معناها مش في عاود سوفغاردي بعد عاود يرجعوا ça n'a pas de sens logiquement. مادام كان الديوري نتاع بروسيسوس اصغر من الكوانتوم يكملها كامله كوانتوم ويمشي ولا؟ Très bonne question. لو كان الديوري نتاع البروسيسوس اصغر من الكوانتوم on commence un autre quantum tout de suite après. ما يقعدش يستنى ما يبداش عنده بلاصه فارغه. كيف ça n'a pas de sens. معناها finalement le quantum هو وقت اللي يبدا عندي plusieurs processus en attente, je vais laisser la main à un autre processus au maximum au bout d'une unité de temps. لو كان انا عندي يا با دوتر بروسيس نكمل اكزيكيوشن عادي. لو كان انا كملت قبل ما يوفى كل اون يونيتي دو طون هذيك تو سويت نخلي ان اوتر بروسيس اكزيكوتي. ماهيش حاجه انديفيزيبل. vous comprenez؟ معناها ما شديتش الوقت وقسمته كعبه قلت راهو كل كعبه اكزيكوتي واحد. سي با سا. On va voir d'ailleurs des exemples من بعد des exercices اللي هو يورينا كيفاش يخدم الواحد. معناها يجيو دي كا كيف ما هكا مازال ما وفاش الكوانتوم وهو كمل. مدام مش نورمالمون احنا نختار الكوانتوم ولا لا ماكش انت اللي تختار الكوانتوم. سي سولوي كي écrit l'algorithme. معناها انا كي نمد لك ليكزرسيس انا نقول لك قداش الكوانتوم. tu peux pas savoir. اوكي واضح. Oui. Est-ce que les hypothèses يأثروا على le temps de rotation؟ يأثروا bien sûr. C'est clair. كان واحد يخدم بهيبوتيز يخدم بهيبوتيز آخر ما يلقاش نفس الحاجة. Oui, bien sûr. أنا en fait أنا في التصليح نتاع ce genre d'exercice أعصابي تتوتر خاطر كل étudiant en général يمشي في hypothèse مختلفة. وقت اللي نحب نسهل على روحي الخدمة شنو نعمل؟ نجي نبدل لكم لي hypothèses الكل. Vous voyez؟ Donc وقتها تولي عندي une correction واضحة. فهمت؟ Donc الناس الكل sont censés avoir le même résultat. Mais لو كان نحب نشوف كل واحد comment il raisonne ou le choix des hypothèses نتاعو est-ce qu'il est logique ولا لا، وقتها ما نعطيكمش les hypothèses، نعطيكم uniquement les grandes lignes نتاع l'algorithme. نتوما vous définissez les hypothèses وحدكم. اوكي؟ باهي سيدي توا باش نحسب. باهي بالنسبة مثلا نبداو بالتي 1 كالعادة. دونك عندنا 25. بالنسبة للتي 2 وقت نشوفها تي 2 16 17 18.
بالنسبة ل T3 يوفى ب 24. Alors 24 moins 1, ça fait 23. بالنسبة ل T4 يوفى 1, 2, 3 et 4. Donc c'est 4 moins 1, ça fait 3. T5, 11 moins 1, ça fait 10. T6, عسوا معايا الأولاد أنا جنغلط راه في صوت. 21 moins 2, donc ça fait 19. T7, c'est 6, 7, 8. 8 moins 2, ça fait 6. Ouais, c'est stage en calculatrice là. Donc, أول واحدة c'est 25 plus 18. Donc, ça fait 5 plus 18 plus 3 plus 10 plus 19 plus 6. Ça donne 14. Ah bon? خلينا 16 احنا. voilà. Donc 14,85. B, Aïssi. Tawa, je veux vous entendre. À votre avis, est-ce que l'ordre اللي احنا لقيناه هوني, est-ce que ça va toujours être le cas? يعني احنا شو لقينا؟ لقينا اللي راوند روبين 14، لقينا اللي البريوريتي 16، لقينا اللي راهو الاس ان ار تي 9، الاس جي اف 10، والروتاسيون سامحني والاف سي اف اس 16. Est-ce que à votre avis, quelle que soit la situation, on va avoir نفس التقسيم هذايا نفس l'ordre هذا؟ لا. علاش لا؟ Ça dépend du temps d'arrivée نتاع les processus ولا longueur interne. Ben, ça dépend du temps d'arrivée des processus ou longueur interne. Pour quels algorithmes? أنا هما les algorithmes مثلا اللي ديما يعطيني un très bon temps de rotation و les algorithmes اللي ديما يعطيني un mauvais temps de rotation parmi les quatre donc. Les processus SNRT ou le SGF. Ben, donc le SNRT ou le SGF باش يعطيوني toujours باهي un bon temps de rotation. Exactement. Allez, surtout les SNRT. Les SNRT va toujours me donner le meilleur temps de rotation qui soit. À خاطر pour la situation اللي انت فيها معناها بالنسبه للensemble des processus هذاك avec leur ces mêmes dates d'arrivée et ces mêmes temps d'exécution احسن طريقه تنجم tu minimises فيها le temps d'exécution moyen c'est utiliser le plus court d'abord. اول واحد اقصر واحد هو اللي يتعدى وكي يبدا avec préemption c'est encore mieux على خاطر معناها لو بلو كور il va s'exécuter tout de suite. ما يقعدش يستنى حتى لين مثلا نجم يكون واحد طويل جاي قبله يقعد يستناه حتى لين يكمل الاكزيكيوشن نتاعو كل باش هو يبدا. لا s'il y a une préemption باش يقص عليه tout de suite مش يستنى حتى لين يكمل. Donc déjà هذايا ça fait en sorte qu'il ira le SNRT va toujours donner le meilleur moyen, le meilleur temps de rotation moyen. Est-ce que parmi ces algorithmes فما شكون ديما يعطيني un temps de rotation خايب؟ probablement مش اخيب واحد اما خايب. Round robin. صحيح. Round robin est un algorithme qui va toujours me donner un temps de rotation qui est plutôt élevé par rapport les autres. علاش؟ pas forcément أكبر واحد راه، أما ديما يعطيني واحد خايب، على خاطر أنا je suis en train de diviser mes processus بطرف et d'étaler leur temps d'exécution sur la totalité نتاع الوقت نتاعي. Donc je vais éloigner le temps de sortie نتاع les processus هذوما et donc augmenter leur vie. الوقت نتاعهم اللي عداو في وسط le système, il va augmenter par définition. Puisque cet algorithme, c'est l'objectif en termes. Donc, le round robin dit qu'il y a un temps de rotation qui est plutôt élevé. Ben, l'FCFS ou la priorité. Dans ce cas-là, on a les pires temps de rotation. Est-ce que c'est toujours le cas? Non, madame. Non, madame, خاطر الاس اف اس سي جوست خاطر تي ان جاتنا اكبر وحده وهي الاولى. Exactement. Donc on a eu la mauvaise on va dire زهر خايب اللي راهو في l'ordre اللي جانا اطول des processus جاو en premier. Donc بالنسبه للاف سي اف اس بالزهر ça donne un très mauvais résultat. Puisque le T1 j'ai en premier et le T3 j'ai en troisième, alors que les processus les plus courts j'ai plutôt fait le. Donc c'est normal, la valeur le moyen, j'ai le temps de rotation moyen, j'ai عالية. كيف بالنسبة للpriorité, on n'a pas eu beaucoup de chance sur la priorité, à la خاطر, si vous remarquez, les processus les moins prioritaires
هما اللي جاو en premier. Donc عندي 2 3 بعد جاني ال 1 et les processus les moins prioritaires sont en fait هو شو les processus les plus prioritaires اللي هو ال T3 ou le T4 ou le T6 عندهم un temps d'exécution qui est plutôt élevé. معناها les process les moins prioritaires هما T4 ou T5 البريوريتي نتاعهم ضعيفه كيما كيف البريوريتي نتاعها جات موين. دونك جينا نشوفوا نلقاو اني لو طون ديكزيكسيون نتاعو صغيره البريوريتي نتاعو صغيره واللي طون ديكزيكسيون نتاعو عاليه البريوريتي نتاعو بلوتو élevé. Et donc ça a fait en sorte اللي راهو quand je redonne par priorité ça me donne un temps de rotation اللي هو خايب. واضحه؟ Du coup, quand j'ai comme un exercice, on peut comme analyser les résultats. Faites très attention. Rani, je ne m'attends pas. Je dis 3 lira ou 14 est inférieur à 16, donc round robin est meilleur que... Pas du tout. Ça n'a aucun sens. Tout le monde peut voir lira ou 14 est inférieur à 16. C'est pourquoi, à votre avis, est-ce que round robin j'ai les 14 ou le priorité j'ai les 7? Et est-ce que c'est toujours le cas? Et est-ce que si maintenant j'avais changé une certaine hypothèse, ça m'aurait donné un meilleur résultat? Là, je me dis, tu analyses les hypothèses اللي انت ولا انا حطيتهم. معناها تجي تقول le fait اللي انا قلت اللي راهو j'utilise l'ordre alphanumérique et que dans l'ordre alphanumérique les processus les plus lents étaient en premier. Dans ce cas-là, ça me donne un résultat qui est plutôt high. Donc, نحب que l'analyse هذيك من عندكم. Vous essayez de voir un peu pourquoi est-ce que vous avez utilisé les résultats que vous avez obtenus. Est-ce que c'est مدام oui. مادام انت قلت لنا اللي الراوند روبن هو اكثر واحد مستعمل معناتها نستعملوا فيه احنا ديما خاطر النتيجه نتاعها نجموا نعرفاها معناتها ديما ستابل ديما كيكه معناتها والاخرين مرة خايبين. نو احنا راهو الراوند روبين مكره اخاك لا بطل. معناها مانيش نستعملوه خاطر الطون دو روتاسيون نتاعو باهي. en fait نستعملوه مالغري اللي لو طون دو روتاسيون نتاعو خايب. علاش نستعملوا فيه؟ على خاطر dans les systèmes actuels dans un ordinateur actuel tu ne peux pas te permettre باش تاخذ un process وتقعد تكزيكوتي فيه للاخر. Tu es obligé de donner à chacun des processus un peu de temps pour s'exécuter. Sinon فما des processus qui ne s'exécuteront jamais. معناها round robin c'est le meilleur moyen باش نجم تخدم une centaine de processus en parallèle sans que l'utilisateur ne sente une lourdeur ولا ما يحس اللي راه البروسيس نتاعو قاعد يستنى برشا. لو كان ما نستعملش انا راوند روبين كان نستعمل uniquement la priorité ça veut dire qu'il y a des processus qui ne s'exécuteront jamais. كان تتفكروا قلنا اللي راهو البريوريتي مثلا et le SJF sont des processus qui risquent la famille puisque فما des processus qui ne s'exécuteront jamais si on utilise ces algorithmes là. Donc هو الراوند روبين est obligatoire sinon انت كيما قلت لك ما تنجمش تخدم الموسيقى en même temps que d'écrire sur Word. tu es obligé تستعمل واحد منهم. بالنسبه لينا bien sûr ce n'est pas acceptable. Tu comprends? D'accord. D'accord, oui. نحن في les ordinateurs نتاعنا يستعمل الراوند روبين بالبريوريتي. En fait, c'est un mix. Il faut voir. إذا ندخلوا بالكدا نشوفوا les nouveaux systèmes d'exploitation شنو le type d'algorithme qu'ils utilisent. Mais هو réellement مثلا alors si je me rappelle bien les systèmes Linux utilisent le round robin avec une priorité dynamique. Priorité dynamique معناها مش في priorité fixe اللي هي donnée par le système الأول هي اللي تقعد ديما تستعمل فيها mais plutôt la valeur de la priorité va changer avec le temps. وحتى البريوريتي فيها أنواع. نشوفوا en fait plusieurs types de priorité. فما البريوريتي اللي هي تخدم عادي معناها tout le monde est dans la même file d'attente. وفما البريوريتي اللي تعمل لك plusieurs files d'attente selon la priorité. وفما حسين وفما أنواع نتاع priorité تنشوفوا المرة الجاية. Ok. Donc هو في بالي alors les systèmes Linux يخدموا round robin avec priorité dynamique plusieurs files d'attente avec va-et-vient. Donc نتاو نحكيو فيه plus tard ما نزيدش ندخلكم بعضكم. Mais هو c'est un mix ما بينات الكل. Oui. لهنا كان جاي عما قال لي طلب مني اناليز ولا فات نجم نقول له كان جينا خذينا معناتها ان بروسيسوس ان فان دو كو بريوريتير على بروسيسوس نوفو والا لا خاطرها تنحي معناتها لوبجيكتيف اللي نحبوه من الراوند روبين. alors ما يلزمكش راك تكسر البرانسيب نتاع الالغوريثم. Fais bien attention. معناها quand tu mets une hypothèse ما يلزمش الهيبوثيز هذيك مثلا ما عندكش الحق تجي تحط لي une hypothèse وتقول لي si le processus et le temps d'exécution du processus est faible ما نقصش عليه par exemple.
Tu comprends? اي معناتها مادام كي يطلب عليا انا اناليز كما قلت لنا ساعه معناها هذيك نقولوا كان جينا خذينا ايبوتيز اخرى في بلاصه هذيا يكون طون ديكزيكسيون اقصر معناها هي l'hypothèse ما تقلقش Orzel. Si tu as tout à fait raison de dire لو كان جينا خذينا une autre hypothèse ça donnerait un meilleur temps d'exécution. À partir du moment où ما تجيش تعطيني une hypothèse اللي هي تكسر لي le principe de l'algorithme. كاينك تجي تقول لي une hypothèse راه hypothèse مانيش باش نخدم بالكوانتوم ما تنجمش. Tu comprends? اي اما انا لهنا معناتها ليبوتيز زي تتسمى تكسر كي نقول البروسيسوس اون فان دو كوانتوم معناها بريوريتير بارابور ان نوفو بروسيسوس. لا pas du tout. Tu peux faire ça. اوكي. باغ كونتر لازم تبدا ريزونابل الحكايه خاطر هوني في الكا هذايا لو كان استعملنا ليبوتيز نتاع بروسيسوس اون فان دو كوانتوم يتعدى قبل الاخرين ماهيش فورسيمون باش تعطيني ان ميور طون دو روتاسيون. اي خاطر تي يقعد برشا. خاطر فوالا صحيح. خاطر تي قاعد برشا دونك ينجم يكون باش يعطل الجماعه الاخرين اللي هما مش يعطل برشا لما خالف كعبه واحده اما كومين سي با فورسيمون لا ميور. مادام كيفاه تي باش يعطلهم وهو معناتها باش يقعد يرجع في ديما في الفيل داتون. هذيك اش قلت لك مش يعطلهم ياسر خاطر باش يعمل كعبه. باش يعمل كعبه زايده مثلا شفت التي 4 اللي كان خرج في الكاتخ في عوض ما يخرج في 4 باش يخرج في 5. كان حاطين التي 1 في بلاصه التي 3 معناتها صحيح كان حاطين التي 1 اون بروميير. التي 4 اللي هو طون تاعو اقل هما خاطر شكونهم 3 وال 4 وال 5 كلهم الطون ديكزيكسيون تاعهم اقل من تي 1. دونك سي فري تي 1 باش يربح كعبه باغ كونتر 3 وال 4 وال 5 باش يخسروا كعبه. مادام واش تقعد ديما كيكه خاطر ولا لا فهمت الخساره اللي هو باش يعملها باش تقعد على طول حتى يكمل. واضح مادام عايشك. Est-ce qu'il y a des questions? مادام باللي الطون دو كوانتوم هو يعطيه لك. اي c'est donné par l'énoncé. B. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions. Madame. Oui. مادام ما فهمتش بالكدا العلاقه بين البريومبسيون والبريوريتي في الاخر. قبيله قلنا باش نعملوا بريوريتي طول معناها بريومبتيف وقلت تنجم تكون مش بريومبتيف. هي اش معناها بريومبتيف؟ معناها وقت اللي يجيني بروسيسوس بريوريتي نتاعو اقل معناها اعلى اقوى بريوريتي باش نقص على البروسيسوس كو. هذاك اش معناها مثلا انا هوني كنت نكزيكوتي في تي 1 صحيح ولا بريوريتي نتاعو 2 جاني تي 3 اللي هو بريوريتي 1 معناها اقوى من تي 1 دونك شنو عملت؟ قصيت على تي 1. لو كان مانيش نستعمل في البريوريتي بريومبتيف شنو يصير؟ التي 1 يكمل ليكزيكسيون نتاعو معناها ما نقصش عليه كلكو سوا سكي اريف. التي 1 يكمل ليكزيكسيون نتاعو على الاخر حتى يكمل لي سيت نتاعو ومن بعد نولي ناخذ لي بروسيسوس بالواحد. Donc du coup, je وليت même si T3 est prioritaire, il a dû attendre que le T cette unité de temps terme. Donc عطلته برشا. Donc du coup, on aura toujours un temps de rotation moyen qui est enfin toujours في الحالة هذه en tout cas, on aura un temps de rotation moyen اللي هو أقل من temps de rotation هذا. Et surtout, on aura un problème في حكاية البريوريتي. معناها même si l'autre processus est très prioritaire, on a dû attendre que le premier termine son exécution, ce qui n'est pas toujours une bonne chose. هو أقول لك البريوريتي ماهيش بريومبتيف ما عندها حتى معنى راه. Une priorité qui n'est pas préemptive ما عندها حتى معنى. خاطر لو كان البروسيسوس le moins prioritaire يشد البروسيسور ما يسيب les autres sont obligés d'attendre même si هما ils sont plus prioritaires. Donc كاين كسرت le principe de priorité. Tu as compris? Oui, merci. Yeah. B.